is Laiba Durrani. आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी भी कोई जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस मुल्क में चल रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं शो करूँगी और मेरी है भी नहीं। या जितने भी मुल्क के डोमेस्टिक मामला, जितनी भी पॉलिटिक्स है, तो उस पर मैं बात नहीं करूँगी। कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं नहीं डिस्कस करूँगी, और अगर मैंने उसको करना भी है तो मैं एक बहुत अनबाइस्ड एनालिसिस दूँगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ उसके बाद आई एम कंपेल्ड टू मेक दिस वीडियो सिंस आई फॉलो अप द न्यूज़। और पिछले कुछ दिनों से तो मैं बहुत ही ज़्यादा ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तो आई एम फॉलोइंग अप द न्यूज़, और मैं अपने आप को नॉर्मली भी अपडेटेड रखती हूँ. सो दैट इज़ वाई वट्स एवर हैपन्स इन द कंट्री और इंटरनेशनली माई फ्रेंड्स वुड text me that what is happening around. So instead of texting everybody separately, I thought why not to make a video and address this issue, because it's not about any political party. It's not about who you support. It's not about who you are opposing. It's not about who wins, whether government or whether PTI. It's about those people who have lost their lives. And they are innocent Pakistanis who were there, जिन्होंने अपना एक लीगल राइट जो प्रोटेस्ट करने गए थे, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, तो उन पे डायरेक्ट फायर हुए हैं, उनकी मैसिव किलिंग हुई है. आज सुबह मुझे कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस आए जिसमें वो कह रहे हैं कि कहाँ हुआ है मैसेकर, सिर्फ 2 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है और ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेंसर्ड था 3-4 दिन से. और जब उन्होंने ये बात की मुझे समझ आ गई वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम. मैंने उन यूट्यूबर्स के, या आप उनको जर्नलिस्ट कह लें, उनके मैंने व्लॉग्स देखे हुए थे. एक है सैयद मुजम्मिल जो बहुत ही लिबरल बना फिरता है, एक है आतिफ तौकीर, एंड देन देयर इज़ नदीम फारूक फराचा. रात को मैंने इनके व्लॉग्स देखे थे और जो बातें उन्होंने की, आई मीन लाइक दे वर लाइक कि अगर मैसेकर हुआ ही नहीं है तो हम क्या रिपोर्ट करें, हम क्या बोलें. तो उस पर भी मैं आऊँगी. बट व्हेन आई गॉट दोज टेक्स्ट आई न्यू इट दैट वेयर दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, क्योंकि एक रात पहले मैंने वो सारी चीज़ें देख ली थी. तो that was when I decided that yes, I need to make the video and I need to give the facts and figures कि ये हुआ है. इंटरनेशनल मीडिया ने क्या रिपोर्ट किया है. मैं किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बात नहीं करूँगी, मैं इमरान रियाज खान की बात नहीं करूँगी, मैं मखदूम शहाबुद्दीन की बात नहीं करूँगी. मैं उन लोगों जो लोग समझते हैं ना कि ये तो बहुत प्रो PTI हैं, I won't even quote them. I would tell you that what BBC is saying, what the Guardian is saying, what Al Jazeera is saying. तो एक चीज़ हुई है, उसको क्यों डिनाई कर रहे हो, उसको क्यों छुपा रहे हो. द गार्डियन एक UK का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है. जब भी वो इमरान खान या PTI के अगेंस्ट कुछ पब्लिश करता है तो फिर PMLN या हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऑफिशियल्स न्यूज़ चैनल पे आके इसको कोट करते हैं. तो मैं उसी गार्डियन के हेडलाइंस आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और उसके बाद कुछ उसकी जो उन्होंने जो न्यूज़ पब्लिश किया है उनका जो रिपोर्ट है, और इसके मैं आपको वो लिंक्स भी नीचे शेयर कर दूँगी. तो दे आर सेइंग कि पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस अक्यूज्ड ऑफ फायरिंग ऑन इमरान खान सपोर्टर, ये हेडलाइन है. इट फर्दर सेज नीचे रिपोर्ट में कि ऑफिशियल सोर्सेज टोल्ड द गार्डियन देयर हैड बीन 17 सिविलियन फैटालिटीज़, 17 civilian fatalities from army and paramilitary gunfire, and hundreds more have been injured. Now, it is reporting 17. What Sayyid Muzammil in his vlog is saying कि मैसेकर हुआ ही नहीं है तो मैं रिपोर्ट क्या करूँ, सिर्फ 2 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है. तो तुम ओके. एंड देन ही सेइंग कि ये अल जज़ीरा का सोर्स है. ठीक है, अल जज़ीरा तो मैं भी देख लूँ, अल जज़ीरा तो कोई भी देख ले बैठ के. अगर तुम एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो एंड यू आर क्लेमिंग दैट यू आर चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, एंड यू आर सेइंग दैट ओ मैं सच बोलता हूँ और सच लोगों को बुरा लगता है,
तो ऑन ग्राउंड जाके रिपोर्ट करो ना, जैसे हामिद मीर ने किया, जैसे अब्दुल कादिर ने किया, जैसे मतियुल्लाह जान कर रहा था. Doctors at hospital in Islamabad said they had received multiple patients with gunshot wounds. उन पे डायरेक्ट फायरिंग हुई है. अब गवर्नमेंट डिनाई कर रही है हमने नहीं की. पहले इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स पे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, सब ने ये क्लेम किया कि हाँ हमने ऑर्डर्स दिए हैं शूट ऑन साइट के, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है. नाउ दे आर कंसीलिंग इट, राइट. तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि मल्टीपल ऐसे इंजरीज रिसीव हुई हैं जो गन शॉट की थी. द गार्डियन विटनेस इन वन हॉस्पिटल विच वॉज सराउंडेड बाई पुलिस, वहाँ का जो रिपोर्टर खुद गया था उसने खुद विटनेस किया, और वो हॉस्पिटल पूरा पुलिस ने सराउंड किया हुआ था. Now, a doctor who was on duty in emergency ward on Tuesday night said he had treated more than 40 injured patients, several of whom had been shot. एक डॉक्टर कह रहा है कि मैंने 40 से ज़्यादा इंजरीज को ट्रीट किया है उस रात. मैंने उस रात 40 से ज़्यादा लोगों की सर्जरीज की हैं जो गन शॉट से थे. अच्छा, एक और डॉक्टर जिसने अपनी शनाख्त को जाहिर करने से मना किया था, तो उसका नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजंस. और वो कहता है कि एन अटेम्प्ट वाज मेड टू कवर अप द फैटेलिटीज़. All records, quote unquote, all records of dead and injured have been confiscated by the authorities. We are not allowed to talk. Senior government officials are visiting the hospital to hide the record, he said. I mean, like, if an international media is reporting this, I wonder that why is our people denying this fact that yes, these incidents have taken place. And then when I shared few of the posts जिसमें वो लोगों की नमाज जनाजा हो रहे हैं जिनकी बॉडीज़ घर पहुंच गई हैं खैर खैरियत से, तो वो कह रहे हैं इसका प्रूफ क्या है. इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि उनके घर वाले जो हैं तो इस बात की गवाही दें, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है. आई डोंट नो, आई एम स्पीचलेस एट दिस पीपल. तो एक था जिसमें मुझे किसी ने वीडियो भेजी, आतिफ तौकीर, और उसका एक व्लॉग है जिसमें वो कहता है कि इसका सो कॉल्ड रेफरेंस क्या है. ही कोट्स दैट अ पुलिस ऑफिसर जो उसका दोस्त है उसने ये रिपोर्ट किया है कि हाँ ठीक है हमने शूट किए, लेकिन हमने ऐसी फायरिंग नहीं की जिससे लोग लगे या जिससे लोगों को इंजरी हो. आप लोग अंधेरे में रात को सारी लाइट्स ऑफ करवा के लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो, और आप उसमें ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इससे लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे. वहाँ पे एक केओस मच गया है ना. एवरीबडी वाज रनिंग, एवरीबडी वाज सेविंग देमसेल्फ एंड यू गाइज वर फायरिंग. सो हाउ आर यू, आई मीन लाइक क्लेमिंग कि इससे तो लोग नहीं मरेंगे. दिस इज़ सो फुलिश एंड दिस इज़ हिज रेफरेंस. लाइक सीरियसली वो कह रहे हैं मैं रेफरेंस के साथ कोट करूँगा, एंड देन ही कोट्स हिज फ्रेंड हु इज़ इन पुलिस. सो एंड देन माई फ्रेंड सेंड मी दोज वीडियोज़. दिस इज़ रिडिक्युलस. वैसे तो गार्डियन, BBC और इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं. मैं उसमें से आपको कुछ चंक्स उठा के बता रही हूँ, आप वो खुद डिटेल में रीड कर लें. और उसमें जो लोग इंजर्ड हुए थे एंड देन दे केम टू हॉस्पिटल उनके इंटरव्यूज़ भी हैं. तो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन रीड दैट. उसके अलावा फिर मतियुल्लाह जान का एक ट्वीट है. मतियुल्लाह जान अभी करंटली ही इज़ अरेस्टेड, और उस पर एक फॉल्स मुकदमा, एक FIR काट दी गई है, और उसको 2 दिन के लिए फ़िज़िकल रिमांड पे भी भेज दिया गया है. और इतना बेबुनियाद वो केस है कि सुन के भी हंसी आती है. एक बच्चा भी वो सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि यू नो व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाई इज़ दैट हैपनिंग. क्योंकि वो इस पूरे दौरान में उसने बहुत जेन्युइन रिपोर्टिंग की है. जब 2020 में जब PMLN के साथ जो कुछ हो रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम भी वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रिपोर्टिंग करता था अनबाइस्ड होके, और तब भी उसको उठाया गया था. और शहबाज शरीफ का एक ट्वीट भी है जो अब लोग रीशेयर कर रहे हैं कि अगर इसको कुछ हुआ तो PM वुड बी रिस्पॉन्सिबल, एंड नाउ वी डोंट सी एनी सच ट्वीट कमिंग फ्रॉम देम. So, Matiullah Jan have posted this tweet in which he says that Pakistan Institute of Medical Sciences
المعروف پیمز अभी तक कल के ऑपरेशन में जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले अफराद के सरकारी आदाद शुमार जारी करने में नाकाम। He further says that ज़राए के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर राना इमरान सिकंदर के दफ्तर में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत मलिक मुख्तार अहमद के साथ काफ़ी देर तक कमरे में कुंडी लगाकर हंगामी मुलाकात जारी है। के बाद ये कहता है कि हॉस्पिटल के तर्जुमान डॉक्टर अजीज़ के मुताबिक इदारा हलाकत और ज़ख्मियों के असल तादाद बताने से कासिर है। मतियुल्लाह जान को पिम्स के बाहर से ही अरेस्ट कर लिया गया था। फिर वो पहले तो गायब थे, उसके बाद उन पर एक फॉल्स रिपोर्ट काटी गई और वो केस क्या है कि ही वाज ड्रंक और उसने जो है तो एक नाके पे गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद उन्होंने पुलिस की पिस्टल लेके पुलिस पे अटैक किया और फिर उसकी गाड़ी से आइस भी बरामद हुआ। तो आई मीन लाइक व्हाट इज़ दिस, कोई फिल्म है, फिल्म चल रही है, मूवी का सीन है। तो या यू नो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनको उठाया जा रहा है, उन पे अटैक्स हो रहे हैं। हामिद मीर का इंटरव्यू है वॉइस ऑफ अमेरिका को, उसमें उन्होंने डिटेल में सारी एक्सप्लेन किया क्योंकि जो जियो का हेड क्वार्टर है वो डी चौक में है। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऑन एंड ऑफ आके ख़ुद इंटरव्यूज़ ले रहा था, एक्सट्रीम शेलिंग हो रही थी। कि कुछ चीज़ें आपको BBC उर्दू ने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की हैं, जो फरहत जावेद की रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है, तो उसकी कुछ आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दे वर सेइंग कि सिंस एवरीथिंग हैपेंड, उसके बाद यही डिबेट चल रही है कि मैसेकर हुआ है नहीं हुआ, कितने लोगों की डेथ हुई है एंड स्टफ लाइक दैट। सो दे विजिटेड बोथ द हॉस्पिटल्स, पोली क्लिनिक एंड पिम्स। और उसमें पोली क्लिनिक ने इनको बताया कि 3 डेड बॉडीज़ आई थी और उसके बाद 2 की डेथ हॉस्पिटल में ही हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने ये दावा किया कि पुलिस ने इनको ये डेड बॉडीज़ जो है वर्सा को देने से मना कर दिया था। इसका मतलब कि जितने भी वो डेड बॉडीज़ हैं उनको फैमिलीज़ को देने से मना कर दिया था और इनके पोस्टमार्टम करने से भी रोका। पिम्स ने रिकॉर्ड्स तक तो रसाई नहीं दी, लेकिन वहाँ 2 PTI वर्कर्स की लाशें लाई गई, ये पिम्स ने बताया BBC को। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 3 डॉक्टर्स ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उस रात ऑलमोस्ट 45 से 55 के दरमियान शहरियों को लाया गया जिनको गोलियां लगी थी, तो दे वर गन शॉट। उसके बाद एक डॉक्टर कहता है कि मैंने एक रात में इतनी सर्जरीज कभी नहीं की जितनी मैंने ऑपरेशन की रात को की थी, और कुछ लोगों की हालत इतनी तशवीशनाक थी कि उनको एनेस्थीसिया दिए बगैर ऑपरेशन करना पड़ा, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे थे कि एक बेड पे 2 लोगों को लिटा के ऑपरेशन करना पड़ा। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि ये तो कुछ ही इंजरीज हुई हैं और 2 लोगों की डेथ हुई है। आई मीन लाइक BBC इज़ रिपोर्टिंग दैट। हॉस्पिटल के लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे वो क्या कह रहे हैं, जो जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड जाके जिन्होंने रिपोर्टिंग की है वो क्या कह रहे हैं, और तुम लोग किस सोर्स पे रिलाई कर रहे हो, सैयद मुजम्मिल पे? सीरियसली। और अब उन पे फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये तो टेररिस्ट है। इनके लिए जो वर्ड्स यूज़ हो रहे थे दैट वाज इंतशार पसंद। वर दे इंतशार पसंद? अब कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि इनके पास असलहा था। Al Jazeera is reporting कि this is all false allegation. BBC is reporting that this is all false allegation. वहाँ पे जो on ground जाके जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट, उन्होंने भी, हमें भी ने ये रिपोर्ट किया from 11 AM till 11 PM he was there. Among those people he said that there was no arms. उनके पास कोई असलहा नहीं था. They were peaceful. समी इब्राहिम वहाँ पे थे पूरा दिन. अब्दुल कादिर was among those people. और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल था, एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट था। इन्होंने किसी बिल्डिंग पे अटैक नहीं किया। इन्होंने जो 9 मई वाले इन पे इल्ज़ाम लगे गए थे, दे हैव डन नथिंग लाइक दैट। फिर भी स्टेट आके एक फॉल्स नैरेटिव बना रही। अब जिस दिन ये लोग इस्लामाबाद में इंटर हुए थे उसी रात एक बयानिया बना था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कि 4 रेंजर्स को मार दिया गया। जो PTI के वर्कर्स हैं उन्होंने उन पर गाड़ी चढ़ा दी एंड ऑल दैट। तो वो भी मतियुल्लाह जान ने बर वक्त रिपोर्टिंग करके वो उनकी फैमिलीज़ के पास गए और उन्होंने उनसे इंटरव्यूज़ लिए, और फिर वीडियोस भी सामने आई कि जो रेंजर्स की गाड़ियाँ थी वो ही इतना क्योटिक माहौल हो गया था, और जब उन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को देखा तो वो वापस जाने लगे और उसी में उन्होंने अपने लोगों पे ही गाड़ी चढ़ा ली।
کیونکہ آئی گیس کچھ لوگ پیچھے سے گر گئے تھے اور وہ بہت اسپیڈ میں گاڑیاں جا رہی تھی، تو اس میں 2 لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور باقی جو تھے تو رینجرس کی ہوئی، تو اس میں بھی یہ لوگ فالس نیریٹو نہیں بنا پائے. اسی طرح ابھی جو ایک بندہ ہے جو کنٹینر سے جس کو رینجر گرا رہا ہے، I mean like oh my god that video was so heartbreaking. میں صبح نماز کے لیے اٹھی around 6 and after that I was scrolling through the Instagram and this was the first thing that came on my feed and I was shocked. I was like, is this Palestine? Is this Kashmir? No, this is Pakistan. A guy who is praying, اس کو تم دھکا مار رہے ہو. اتنی بھی کیا نفرت ہے. اس کو کہہ کے تم نیچے اتار لو نا, اس کو اریسٹ کر لو. وائی آر یو پشنگ ہم آف دا کنٹینر؟ اور پھر جب وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو تم اس کے مطلب آئی مین لائک دس از بروٹل. دس از beyond even expressing anything. I don't know what to say. I have no words to express anything regarding this. So stuff like that was happening. اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور اس کا رول. تو I mean like they have disappointed everybody. Their workers, their supporters, their voters, even their leader. اگر آپ لوگ یہ نہیں کنڈکٹ کر سکتے تھے, آپ لوگوں کو اکٹھا ہی نہ کرتے, آپ لوگ اتنی زیادہ ایموشنل اسپیچز دے کے, پوسٹ دے کے, اور ہم یہ آخری کال ہے, یہ فائنل کال ہے, ہم اپنے قائد کو آزاد کریں گے, اینڈ پیپل ٹرسٹڈ یو, اور آپ کے کہنے پہ اتنے لوگ نکلے اور پھر آپ ہی غائب ہو گئے. اگر آپ کو غائب ہی ہونا تھا تو وہاں پہ لوگوں کو مرنے کے لیے کیوں چھوڑا؟ I mean like you could have just said it کہ ہم نہیں کر سکتے. اگر آپ کو آرڈرز آ بھی رہے ہیں آپ کے لیڈر کی طرف سے, وہ ہی از ان جیل اینڈ ہی ڈو ناٹ نو کہ باہر کیا ہو رہا ہے, ہی ڈو ناٹ نو دیٹ آر یو کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ اور ناٹ. تو آپ ان کو کہہ دیں کہ وی آر سوری, دس از ناٹ دا رائٹ پالیسی, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا ہم اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. ابھی مطلب اتنے لوگ نکل آئے, اتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی, اتنے لوگ اریسٹ ہو گئے, ان کی انجریز. ایک ڈاکٹر نے رپورٹ کیا ہے کہ ایک لڑکے کے پاکٹ میں سے 570 روپیز نکلے اور اس کے فون پہ 40+ مس کالز اس کی امی کی. آئی ڈونٹ نو, اب میں نے وہ رپورٹ پراپرلی پڑھی نہیں تھی کہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ انجرڈ تھا, لیکن دس از واٹ دے ہیو رپورٹڈ. تو وہ غریب عوام ہیں جن کو جہاں پہ ہوپ نظر آتا ہے وہ وہاں پہ چل پڑتے ہیں. اسٹاپ پلینگ وتھ دیم, اسٹاپ پلینگ وتھ دیئر لائف, اسٹاپ پلینگ وتھ دیئر ایموشنس. پولیٹیکل فیصلے روڈوں پر نہیں ہوتے. یو نیڈ ٹو ہیو پولیٹیکل سلوشن. یہ بھی لیڈرشپ ہے, لوگوں کو لا کے, لوگوں کو بار بار موٹیویٹ کر کے, ان کو دھرنے کے کالز دے کے, خود غائب, سب غائب. there was no one on ground. وہاں پہ where was بیرسٹر گوہر, where was سلمان اکرم راجہ, where was شہریار افریدی؟ راستے میں اس نے 1-2 ٹک ٹاکس بنائے, اس کے بعد غائب. where was امادہ سر جو ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہے کہ میں اتنے عوام کو لے کر آ رہا ہوں؟ where was سرتاج گل؟ اس نے بس شوٹ کر لیا گاڑی پہ چڑھ کے, جھنڈا پکڑ کے, اس کے بعد غائب. میں تو سنامی لا رہی ہوں لوگوں کی. Everybody is a melodrama. I would request these people to just don't fall for their words anymore. Your time is very important. You cannot just go there and die. If they are not, I mean like they could just go and directly tell Imran Khan that we are sorry. We cannot do this. ہم میں اتنی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو بلا کے پھر اس کے بعد اس کا کچھ اب وہ بلیم گیم کر رہے ہیں, کبھی ایک پہ الزام کبھی دوسرے پہ الزام. Who is responsible for all of this massive killing? Government on the other hand, they are celebrating it بہت victoriously. اس کو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں لوگوں کی, they are mocking it. اور پھر ہمارے انفارمیشن منسٹر جا کے ایک چیز کی ویڈیو ریکارڈ کر کے دکھا رہے ہیں کہ وہ ایسے بھاگے ہیں, وہ یہ چیزیں چھوڑ کے بھاگے ہیں. آپ لوگوں نے ان کی پرائیویٹ پراپرٹیز ڈیمیج کر دی, ان کی گاڑیوں کو آگ لگا دیا. اگر آپ لیڈرشپ کے ساتھ, اگر لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے تو آپ ورکرز کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وی نو دیٹ ریٹ آف دا اسٹیٹ از ویری اسٹرانگ.
لیکن اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک سوشل کانٹریکٹ سائن کرتی ہے اپنے سٹیزنس کے ساتھ، جو کانسٹیٹیوشن کے فارم میں ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلا، جس میں وہ پرومس کرتی ہے کہ وہ ان کی رائٹس انشور کرے گی، اور اس میں سب سے پہلا ہے رائٹ ٹو لیو اینڈ سیکیورٹی۔ اگر ہمیں اپنے ہی سیکیورٹی فورسز سے تھریٹ فیل ہوتا ہے، وی ڈو ناٹ فیل سیف اراؤنڈ دیم، دین واٹ از دا پوائنٹ؟ نیشنل آرمیز اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ ان آرم پروٹیسٹرز پر گن شاٹ کریں گی۔ اس کے بعد پھر ڈیفنس منسٹر کے ٹویٹس آ رہے ہیں، انٹیریئر منسٹر کے آ رہے ہیں، وہ اس چیز کا ایک مذاق بنایا ہوا ہے سب نے، جرنلسٹ کے آ رہے ہیں، جب یہ آپریشن نہیں ہوا تھا ایک جرنلسٹ ہی ٹویٹڈ اینڈ ہی واز لائک کہ سوسر کھول کے رکھ دیں گے اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ سو آئی مین لائک somebody is dying and you guys are celebrating it۔ کوئی بہت ہی بڑا کام کر دیا آپ لوگوں نے۔ اس سے پہلے 3 دن سارا موٹر وے بند رہا، اسلام آباد واز پیکڈ ان کنٹینرز، لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی تھی وہ رک گئی تھی۔ 190 بلین روپیز کا نقصان ہوا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ وائی آل دس؟ دس از ناٹ ہاؤ اسٹیٹ بیہیوز۔ تو آئی ایم لائک دس از کریزی۔ اور پھر میں لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ 1-2 سورسز پہ ریلائی کر کے، اپنے فیوریٹ جرنلسٹ کو سن کے، آپ لوگ پلیز کنکلوژن کی طرف جمپ نہ کریں، اور اگر آپ نے ان کو بلیو بھی کرنا ہے تو پھر اوروں سے آگے ڈیبیٹس نہ کریں، کیونکہ یہ چیز کسی بھی صورت جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ جو ہوا وہ جسٹیفائیبل نہیں ہے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ممبر کے ساتھ ہوا، یا وہ سیکیورٹی فورسز کے آفیشلز کے ساتھ ہوا، یا وہ گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ کسی کی بھی جان لینا جسٹیفائیبل نہیں ہے، کیونکہ they were پاکستانیز اینڈ above that they were humans۔ تو آئی مین لائک ایک بیسک رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہو یا آپ اس کو چھپاتے ہو۔ اگر کہہ رہے ہو کہ وی say the truth، یا ہم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کڑوا ہوتا ہے، تو پھر ایکچوئل سچ رپورٹ کرو نا۔ اگر آپ لوگ انڈیپینڈنٹلی یوٹیوب پہ چینلز چلا رہے ہو تو دین یو گائز ہیو دس رسپانسبلٹی۔ IR میں ایک تھیوری ہے، کلچرل ہیجمونک تھیوری، اینٹونی گرامشی کی تھیوری ہے یہ، اور وہ ایک اٹالین فلاسفر تھے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جتنا بھی ایلیٹ کلاس کا نیریٹیو ہوتا ہے، جو رولنگ کلاس کا نیریٹیو ہوتا ہے، وہ ان کے پاس پاور آتی ہے کنسنٹ بلڈنگ سے، اور وہ کنسنٹ وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے ذریعے، جو سوسائٹی کے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ذریعے لوگوں کا کنسنٹ بناتے ہیں۔ اس میں وہ ریلیجن کو بھی یوز کرتے ہیں، وہ میڈیا کو بھی یوز کرتے ہیں۔ تو وہی ہو رہا ہے، میڈیا کے ذریعے کنسنٹ بن رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ جسٹیفائیبل ہے، اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ہر دن اس ملک میں ایک بری خبر سننے کو ملتی ہے، کبھی پاڑا چنار میں ہو رہا ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہا ہے، کبھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، کبھی پشاور میں ہو رہا ہے۔ پھر کچھ لوگ وہ اس دھرنے کے ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پختون قوم جو ہے تو بہت غیرت مند قوم ہے، وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ تو پختونوں کی جان اتنی بے معنی ہے۔ جب افغان جہاد ہو رہا تھا تو پختونوں کو یہی کہہ کے آگے کر دیا، جب کشمیر کو فتح کرنا تھا تو ان کو آگے کر دیا۔ بلوچستان میں پختون مر رہے ہیں، KP فاٹا میں جب سوات آپریشن ہو رہا تھا، وار آن ٹیرر ہو رہا تھا۔ Why? So everything that happened, it was extremely sad, it was extremely disheartening. Nobody really expected it to come out this way, and in such chaotic circumstances, if you have the platform and if you can speak the truth, please do that. چیزیں چھپا کے، اس کو کنسیل کر کے کچھ نہیں ملنے والا۔ پاکستان کو اپنی ہسٹری ریپیٹ کرنے نہ دیں۔ 1971 میں اسی طرح کے حالات تھے۔ ساری زندگی ہم نے شیخ مجیب الرحمن کو ایز اے ٹریٹر پڑھا، بنگلہ دیش فال آف ڈھاکہ کو ہم پاک اسٹڈیز کی بک میں پڑھتے آ رہے تھے۔ ناؤ وی گاٹ ٹو نو دیٹ what the reality is. So 80 سال بعد، 27 سال بعد آپ ایک چیز کو پھر کہیں کہ یہ بہت غلط ہوا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کنڈیمنٹ نہ ہو،
सच बोलें. So yeah, this was all from my side. I genuinely felt like addressing this issue, and Allah Hafiz, take care.